Nej, det kan ju kosta lite till och får det vara rätt så lik på sig då. Ha? så kan man ju flytta och dra ut det eller Jaha, så man kan lite ja just det. det är lite olika solsidor men det är samma sak. Som ett paraply. Ja, precis. Lite så. Men, ja. Men du kan inte bygga såna eller? Nej, jag tror inte det. Kanske det. Jag kanske hade gått men Det är Maria som har mycket pengar. hon skulle aldrig köpa sådana. Oj, oj, oj. Men det är ju namnet. Ja. Eser Rydénstad är ju rätt så välkänd i lampor och så designat så här till köpet så. Green na green. Parang tunay siya. Pero plus siya. Mga native, parang native sa tignan. Dahil sa kulay niya. Ja, jag säger vi är utvalda Svensson som inte hon med, hon låg ju Ano lang ako. Na så men jag tror alltså det kommer kosta ut. nasa ano to forest o banda naka ano eh. Tayo eh. Pero dito nasa loob na ng ano. Sa hipag ko to. Dito ako noon. Ja, det är helt direkt att ha man känner fram så men sist det liksom att ha Maganda naman. Pero ang lahat dito ay parang ang mahal yata. Native lang siya. Ang lahat ng ito ay binibenta. Kumbaga ano to? Ano bang tawag ng display? Display lang. Ganda oh. Pero ayaw ko nang magtanong sa presyo. Dahil mahal. Ito oh. Ito yung gusto ko sana oh. Kaya lang mahal din yun. Yan, mahal yan. Gusto ko yung ganyan sa may bintana, sana sa labas. Pero naka-display siya dito sa loob ang ano niya. Bintana. Nakarol yan siya. Ah. Ano siya, yung mga halo siya antique. To antique to eh. Mga halo siya antique. Kaya ang kulay niya ganyan dahil mga ano nga siya. Pati itong pwesto antique. Mahal kaya ang antique. Diba sa atin, ito pinanggagatong ko lang to eh. Dito ang ginagawang decoration. Nanggagatong na yun. Ano nang nyug. Yung kulay niya hindi masakit sa mata. Dahil yun nga, antique siya. Ay, ito ba to? Stone. Ang ganda niya tignan, no? Stocking lang pala yan. Kahit stocking yan. Halaga daw ng ano yan. 8,000 peso. Ito totoo to. Hindi plastic.
Halos dito antik. Pag antik ang kulay, di ba? Parang ano siya. Old. Gusto ko yung kulay, hindi masakit sa mata. Hindi siya colorful. Yung mga antik nga mga itsura. Mga display. Pero ano to ha, binibenta to. Mahal nga lang. Inte in i kastet. Nej, nej. Så har de hänger de allt. Där de bor i Grästorp. De har 2 våningar, 3 våningar huset. Stort hus. Yung Så vilka grejer sa hon. Yan. Varenda. Original yan na ano, kulay. Så har de mat och det ligger en och en och du kan ligga. Nilihaan ng konti. Ja, så vilka grejer sa hon. Så, Nilagyan lang ng ano, nilinis lang. Fanns kanske som Halmstad. ja, nej, men. Och, Sopor. ja, nästan. Ja, det är samma stil gör det fast de gör samla antikviteter. Ja, det kan ju få flera 100 000. Det kan det vara med Ja, ja. fastigheter som är ett Ja, ja, ja. men de är signerade. Jag ser det så sa det. Han var ju vad vet han. Och ta dem så. Antik.